राजा खुर्शीद अब्बासी साहब जो एक्स तहसील नाज़िम मरी हैं, हमेशा की तरह मरी में भी हमारी सरपरस्ती करते हैं। मैं सब मशकूर हूँ कि आज आप यहाँ भी तशरीफ लाए। इसके साथ हमारी मुस्लिम लीग नून की खवातीन समीना अपनी टीम के साथ, अपना जो है ना वो मसरूफ गिलानी जो है ये हमारी टीम के साथ, हमारे बाकी दोस्त नेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे हमारे जो है ना वो शहीद अब्बासी साहब, ख्वाजा साहब हमेशा हमारे काम के लिए आवाज उठाई है और आपके आने से हमारी इस जो है ना वो तहरीक को चार चांद लग जाते हैं। सर आप अपना मैसेज। जी अस्सलाम वालेकुम जी। और मैं सबसे पहले मशकूर हूँ पनाह का, जिसने हमें दिल की बीमारियों से और सिगरेट से पनाह में रखवाया हुआ है। और अल्लाह ताला इन सबको खुश रखे। जनरल साहब हो, गोमन साहब हो और जुमरत साहब तो जहाँ आते हैं वैसे ही छा जाते हैं। लव यू ऑल। और हम हमेशा साथ हैं पनाह के और साथ रहेंगे। थैंक यू जी। और लाजमी बात है फख्रे पाकिस्तान जनाब, मैं हमेशा कहता हूँ ये बच्चों के लिए तो है ही हैं बड़े, ये बड़ों के लिए भी बहुत बड़े हैं। जुमरत खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनरल मसूदुर रहमान कियानी साहब का, अब्बासी साहब का, मोहम्मद साहब अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे, ख्वाजा साहब, हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर यहाँ पे मौजूद हैं, मीडिया के दोस्त मौजूद हैं। मैं पनाह के तमाम दोस्तों का, बुजुर्गों का, बेटों का, भाइयों का, बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के दिन के हवाले से हस्बे रवायत पनाह ने हमेशा हार्ट से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, उनसे आगाही के सिलसिले में हमेशा बड़ी मुस्बत कैंपेन चलाई। लेकिन मैं जनरल साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि मौजूदा दौर के अंदर सबसे ज़्यादा और अहम रोल आपका हो सकता है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस हमारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और तालीमी अदारों में जो मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान है उसको रोकने के लिए अब्बासी साहब एक ही तरीकाकार है कि हम जो पनाह के दोस्त हैं माशाल्लाह, इसके अंदर हमारे बहुत सारे जो पनाह के बेशुमार लीडर्स नहीं आ सके, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, हमारे बड़े सीनियर हैं डॉक्टर कयूम अवान साहब, दीगर जो हमारे लोग हैं उसके अंदर, कि वो इसको बजाय के साल में एक दफा वाक हो, कुछ 3 महीनों के बाद किसी न किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर या मुआशरे में किसी अहम जगह के अंदर इसको जरूर रखा करें। आज भी मैं समझता हूँ कि प्रेस क्लब के सारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। इस नेकी के अमल में ख्वाजा साहब आपकी भी सारी टीम मौजूद होनी चाहिए ताकि हम आने वाली नस्ल को मंशियात से बचा सकें और उसका मुस्तकबिल बेहतर कर सकें। मेरी तरफ से ऑफर है जनरल साहब को कि मेरे बेटे माशाल्लाह इस वक्त बड़े हो चुके हैं, कॉलेज में पहुंच चुके हैं। कल उनका रिजल्ट आया जो आज से 11 साल पहले ख्वाजा साहब आए थे बच्चे, उन्होंने FSC में माशाल्लाह बहुत टॉप पोजीशन ली है, सब ने 80+ नंबर लिए हैं। वो भी इस वक्त में, मेरी बेटियां भी इस वक्त में शामिल होने के लिए जनरल साहब हर वक्त पर आपकी टीम में शामिल है। गोमन साहब मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने आपको भी मेरी तरह एक फिर जिंदगी से नवाजा है। आप बड़ी मुश्किल हालात के अंदर थे लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम की दुआएं आपके साथ थी। इंशाल्लाह आप इसको लीड करें, हम आपके साथ हैं इसमें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खिलाफ जहाद कर रही है। तंबाकू जो है सिगरेट नोशी जिसे भी कहा जा सकता है, ये फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ड्रग है। हम जो है इसके सामने बंद बांधने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी आवाज आप सुन रहे होंगे, असेंबलियों में भी, सेनेट में भी और जगह जगह रोड के ऊपर भी आप आवाज सुन रहे हैं। हम तंबाकू के रास्ते में बंद बांधने की कोशिश कर रहे हैं। तंबाकू न सिर्फ दिल की बीमारियों की बल्कि बहुत माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे सिगरेट नोशी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पोस्टर उठाए हुए हैं। देखिए ये सारे स्टूडेंट्स
چھوٹے بچے یہ پیغام دے کے آئے ہوئے ہیں, آپ پڑھیں, ان کے پیغام پڑھیں کہ ہمیں بچائیں, ہم سگریٹ سے ہم مرنا نہیں چاہتے. یہ چھوٹے چھوٹے بینر پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم سگریٹ سے بچائیں, ہم مرنا نہیں چاہتے. اس کے ساتھ کاسبات سسٹم کوڈ کے بچے دوسری سائڈ سے بچوں کے ساتھ سگریٹ لے کے ہمیں اس بیماری سے بچائیں, ہم مرنا چاہتے ہیں, ہم مرنا نہیں چاہتے. جیت چکے ہیں کوارنٹین یہاں پہ آپ کو خیال ہے میڈیا کوارڈینیٹر نمبر سے ہمارے میں بھیج کرنے کے لیے آج تک یہ کام کر رہے ہیں گنا والے, ان کو پیش کرتے ہیں. اور آج یہ سب بہت ضروری ہو گیا کہ آج یہ بیماری نہ کہ عمر سے یا خاص کلاس میں ہو رہی ہے بلکہ عام جنریشن میں بھی ینگ میں بھی پھیلتی جا رہی ہے. اس کی اویئرنیس کے بہت ضروری ہے, اور یہ جو کام یہ کر رہے ہیں نوبل خاص کے لیے ہم ان کو پیش کرتے ہیں. میں پاسٹ میں بھی ایسے بچوں کو جو مدعا بھی جانتے ہیں کہ میں اپنا رول ادا کرتا رہتا ہوں. ان شاء اللہ سوشل وقت میں ملک کے حوالے سے تحصیل اعظم صاحب سب بھی پناہ کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن پہلے بھی رہی ہے, آئندہ بھی رہے گی. اور میں جنرل صاحب آپ کی ٹیم کا ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں, جیسے جمبر صاحب نے اپنی پوری ٹیم اپنے بچے اسکولس کے سب کو آفر کیا ہے, ہم بھی آپ کے ساتھ اسٹینڈ کریں گے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ جو بات ہو رہی ہے, پہلے ہمارے یہ پہاڑ میں بھی بیماری پھیلتی جا رہی ہے, حالانکہ پہلے یہ پہاڑ کی بیماری نہیں تھی, یہ خاص کلاس کی بات کی جاتی تھی. اب بلیو می کہ ہمارا لائف اسٹائل پلس یہ اسموکنگ, مشروبات کا استعمال, بے دریغ, بہت سے یہ غذا کی بات ہو رہی ہے, بہت سی چیزوں میں ہماری طرف سے لاپرواہی ہو رہی ہے. اور نیشنز کے حوالے سے یہ چیزیں پھیل رہی ہیں, جس کے کنٹرول کے لیے جو آپ کی ایفرٹس ہیں ہم آپ کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو یہ یاد دہانی کرا سکیں کہ دل کی بیماری کے بچنے کے اسباب کیا ہیں. اور یہ فارچونیٹلی وہی اسباب ہیں جو آپ کو باقی بیماریوں سے بھی کافی حد تک نجات دیتے ہیں. دل کی بیماریوں سے بھی, ڈائبٹیز اور شوگر سے بھی, بلڈ پریشر سے بھی, فالج سے بھی, بلائنڈنس سے بھی, گردوں کی تکلیف کی وجہ سے بھی, پھیپھڑوں کی بیماریوں سے بھی. آپ مناسب حد تک ورزش کریں, مناسب کھانا کھائیں, ڈائبٹیز کا اور شوگر کا علاج کریں, ذہنی تناؤ سے بچیں, اور ڈاکٹر سے گاہے بگاہے چیک اپ کرواتے رہیں. یہ تینوں بیماریاں جو ہیں یہ بڑی خفیہ قسم کی بیماریاں ہیں. یہ جب ظاہر کی علامات ہو جاتی ہیں تو وقت بہت گزر چکا ہوتا ہے, نقصان ہو چکا ہوتا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم پبلک میں آگاہی کے طور پہ جائیں, سمجھائیں. سعود خان صاحب نے ہمیں یاد دہانی کرائی کہ اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں خصوصاً ہمیں جانا چاہیے. اور یہ میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم ہمارا نیکسٹ جو سیمینار ہوگا وہ سعود خان صاحب کے بچوں کے ساتھ ہوگا. اور ساتھ ہی میں یہ جو نجات ٹرسٹ ہے اور باقی اسکول کے بچے آئے ہیں ان کے بھی ساتھ ہم ایک پروگرام کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اسکول کے نوجوان بچے جو میٹرک میں یا ایف اے ایف ایس سی میں پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ ایز والنٹیئر شامل ہو کے ہمارا پیغام سب لوگوں تک پہنچائیں, تاکہ ہم اپنا حصہ قوم کی خوشی کے لیے, خوشحالی کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے اور اس کی صحت کے لیے اپنا حصہ ڈال سکیں. جی اور آج کے جو دن کے حوالے سے جو بات کرنی ہے کہ ہارٹ ایشوز جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے. اور ہارٹ ایشوز کس وجہ سے انکریز ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے ٹوبیکو اور شوگر جو ہے انگریڈینٹس بہت زیادہ لیتے ہیں. اور ٹوبیکو اور شوگر انگریڈینٹس جتنا ہم لیں گے تو اوبیسٹی کی طرف انکریز ہوگا. جب اوبیسٹی کی طرف ہم جائیں گے تو وہ اوبیسٹی از دا مدر آف ڈیزیز. اور اوبیسٹی جو ہے وہ بہت ساری ہارٹ ڈیزیز کریٹ کرتی ہے, جس کی وجہ سے جو نوجوان نسل ہے وہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہوتی ہے جس میں شوگر موجود ہوتی ہے, ٹوبیکو جو ہے اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ زندگی برباد کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہے وہ ایسی چیزوں پر جو ہے وہ ٹیکسز لگائے ٹوبیکو پہ اور
शुगर इंग्रेडिएंट्स पे जो है वो उस पर टैक्स लगाए ताकि इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल हो सके और लोग जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी ज़िंदगी को जो है वो बढ़ाए और अपनी ज़िंदगी का जो है वो बढ़ाए और जो है आगे आने वाली जो नस्लें हैं उनको भी जो है टोबैको की जो स्मोक है वो ना सिर्फ उस बंदे के लिए जो है वो नुकसानदेह है बल्कि आने वाली जो नस्लें हैं जो बच्चे हैं उनको भी नुकसान पहुँचाती है। तो इन चीज़ों पे जो है वो टैक्सेस बढ़ेगा, इनको अगर बैन करेंगे तभी तो आगे जो है हम बढ़ते जाएंगे और आगे जो है सेफमंद एक पाकिस्तान जो है वो क्रिएट होगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जनरल रिटायर्ड मसूदुर्रहमान कियानी है, मैं पनाह का सदर हूँ और आज हम वर्ल्ड हार्ट डे मनाने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जमा हुए हैं। हमारा मकसद ये है कि हम लोगों में याद दहानी कराएं। ये जो वर्ल्ड हार्ट डे है WHO की तावन के साथ और बाकी तंजीमात के तावन के साथ इकट्ठे हुए हैं, लोगों को याद दिलाते हैं कि वर्जिश किया करें, मुनासिब और कम ग़िज़ा खाया करें, बेकरी की अशिया कम खाएं, सिगरेट नोशी से परहेज़ करें और चीनी से और चीनी के मशरूबात से परहेज़ करें, ब्लड प्रेशर का और डायबिटीज़ का इलाज कराएं। और ये पैगाम हम मीडिया के ज़रिए सारी दुनिया को, सारे अवाम को पहुंचाना चाहते हैं ताकि दूसरों का भी भला हो और हम लोग पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, सेहत के लिए और तरक्की के लिए अपना हिस्सा डाल सकें।